दर्शक बंधु एबे हूँ सकाळर 6टा समय प्रायतः गोटे घंटा हम मु घर बाहर आउ चली चली जाऊँगी आपण मानक गोटे बहुत बढ़िया दृश्य देखापी। तो नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिशा भ्रमण अभियान रे आपण समस्त को मु लिपि स्वागत करुच्ची ओडिशा ट्राभेलर लिपि चैनल रे। कौन रही आमर बंगोपसागर उपकूलवर्ती गाँ एरिया दृश्य आपण मानक देखी। आज हूँ स्पेशली रविवार दिन किए कौन काम करूथिबो मु तो जानी, कमेंट माध्यम निहाती कहब। किंतु आम गाँव रे रविवार दिन साधारणतः माँ भौणी मैंने सकाळे सकाळे जाती आड़िया को पत्र आनिया पई। तमे आसिलनी केतळे जाइथिल? 4टा बेले। देख राति 4टारू मु तो 5:30 उठिक आसली। माँ भौणी मैंने आमर राति 4टारू उठिकिनी पत्र आनिया को जाइथिले, जोटा कि झाऊ पत्र एटा माने रोसई पाई व्यवहार होबो। देखंतु तो कौन रही पूरा समुद्र दृश्य, चलतु से जा आम माँ भौणी मानकर स्ट्रगल जीवनी देखा से रही। देखंतु आज हूँ रविवार दिन किए कौन काम करूथबो सेटा तो मुझे जानी, कमेंट माध्यम निहाती जनइब। किंतु बंगोपसागर कूलवर्ती अंचल खास करके एडा होची मो गाँ। तो मो गाँ लोक मैंने सकाळु सकाळु रविवार दिन आमर गोटे चिंता थाए जे आमे केमिति उठिकी समुद्र जीवु, किछि जाल काठ आनिबु। आगरु तो सब बेले जाइकी आणुथिले, किंतु एबे किछि रूल्स अछि जे कि पत्र सबुदिन नहीं पारिबनी, केवल सप्ताहर गोटे दिन माने रविवार दिन तुम जाइकी जाल आनिब। सेइथिपाई राति 4टारू उठिकी माँ भौणी मैंने सब पळि जाइतिले आउ झाऊ पत्र खरिकी नेइकी आसछंदी। आ सेई झाऊ पत्र गोटे सप्ताह चलिबो, पुणी आर रविवार दिन पुणी झाऊ पत्र नहीं आसबे। देखंतु ये एबे जाउचंदी समुद्र माछ पाई। देख एटा को आमर किस कहूचे कोनी, एटा को किस कहूचे खाली। एटा बड़ खाली, खाली एक्चुअली छोट छोट हुए किंतु एटा टिके बड़ खाली। एबे चालुचे आमे से माने माछ धरिबे। मु आपनको पूरा माछ धरिवार वीडियो देखैबी, आउ केते जण अछंती झाऊ पत्र खरिकी नेइकी आछंती सबु देखैबी। चलंतु किंतु चाली चाली जीवा को पड़िबो बहुत बाट, माने गाँव रु कम से कम 1.5 किलोमीटर चलिकी जीवाई पड़ुची। चलंतु मु देखैबी पूरा रियल जिनस कहापाई रविवार कौन होई पारे, किंतु आम मानक पई आमर गाँ गहलिया लोक मानक पई रविवार आसला माने आमे आग जीवु गोटे सप्ताह सारार जाल नहीं कि आसबू। आउ काठ तो भांगी होनी, से झाऊ पत्र सब खरिकी आणुचंती। तुम केतळे आस्तिल? 5टा बेले। देख 5टा बेलू से आसिले, 5टा बेले आसिकी नहीं गले। चलतु आउ टे जल्दी आसार थिला ना, एबे समय 6टा हो गला, मत आउ टिके जल्दी आसार थिला। राति 3टारू आसले से माने। अच्छा ये देख ये हूँ झाऊ पत्र। देख झाऊ पत्र एबे सकाळु सकाळु से माने राति 3टारू उठिकी गले। राति 3टारू उठिकी झाऊ पत्र नहीं कि आसुचंदी समस्ते, एटी जेते अछंती समस्ते झाऊ पत्र नहीं कि आसले। ठीक जाइथिलो राति 4टारू। राति 4टारू एटा कि गोटे सप्ताह पूरा हो जाउची? 7 दिन को थरे। 7 दिन को थरे एतिकी जाल 7 दिन हो जाउची ना? ना हम आउरी अछि जीवा फेर आनते, फेर आउ थरे जीवा आनते। केते बुरा 7 दिन पई हो जाउची? हमर जालटे बुरे हेने 7 दिन जालिबा। 2 बुरा 2 बुरा हेने 7 दिन हो जाउची। देख 2 बुरा पत्र हेले पूरा 7 दिन हो जाउची। एटा होची पत्र खरिकिया पई आंपुडाटा। देख समस्तଙ୍କ पाखरे गोटे गोटे एबे जिबे, एबे मुंडरे मुंडे की जाउचंदी, घरे रखी के आसीबे, तापरे आउ गोटे बुरा नै की जिबे। खाली स्त्री लोक नै, पुरुष लोक भी आछंती। तमर की आछी? हम बो आछी। अच्छा तम बो आछंती, आ तमे खाली आछो साइकल नबा पई? तांकर भाउज आछंती, भाउज पत्र खरिकिया पई आछंती। जेहेतु भाउज थकी जाइछंती से साइकल ले पत्र नै की जिबे। देख समस्ते बसी चंदी, टिके रेस्ट नउचंदी। आग जो पछड़ा देखा जाउची सेडा होची झाऊ बण। देखंतु बंधु माने मोर आसीबा तो टिके लेट हे गला, सेइथि पई माने समस्ते बारे पळै गलेनी। तथापि आ केते जण अछंती म आपण मानको देखैबी। देखंतु ये भी आम गाँ रो से देखंतु बे झाऊ पत्र पई बाहुंगी सब करिक नै के आसलेनी। तमे एबे आसलो ना, आ एतिकी तमर केते दिन जीवो? मासे पुणी जाइए आर रविवार से आसबे। आउ एमाने सब तो केते जल्दी आसले। तुम सब केते आसतिल?
3टाରୁ ଆସିଲେଣି ସେମାନେ ରାତି 3टाରୁ ଆସିଲେଣି ଆସିକି ପତ୍ର ପତ୍ର ଖରିକିକି ନେଇକି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆଉ କେତେ ଜଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଝାଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ନେଇକି ଆମର ପୁରା ପୁରା ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେମିତି ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲଣି? ଆମେ ନା ହଁ 7ଟା ବେଳେ ରାତି 4:30 ମୋର ଆସିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଏମାନେ 4:30ରୁ ଆସିଲେଣି 4:30ରୁ ଆସିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବା ଆମ ଗାଁରେ ରବିବାର ଦିନ ମା ମାନଙ୍କର ସବୁ ଡେଲି ରୁଟିନ କ'ଣ। ବୁଢ଼ୀ ବାପା ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲ? ଏଇ 5ଟା 5ଟାରୁ ହଁ ଏଇ ଗୋଟେ ପୁରା ନା ଆଉ ଅଛି? ନା ଗୋଟେ ପୁରା ହେଇନି ପଳେଇ ଆଇନି ଆଉ ହଉ ଯାଅ ଆମର ବୁଢ଼ୀ ବାପା ବି ଆସିକି ନେଇକି ଗଲେଣି ଗୋଟେ ପୁରା। ଏଇଠି ସବୁ ପତ୍ର ସବୁ ରଖାଯାଇଛି ଗଦା କରିକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସମୁଦ୍ର ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ। ସତରେ ମହିଳା ମାନେ କେତେ ସୁପିରିୟର ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିକି। ଚାଲ ଚାଲ କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲ? ସକାଳେ ଆସିଥିଲେ। ସକାଳେ ବାପରେ ସିଏ ରାତି 3ଟାରୁ ଆସିଲେଣି। ପତ୍ର ଝାଉଁ ପତ୍ର ଖରିକିକି ଏସବୁ ବସ୍ତାରେ ପୂରେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଗଦା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆକୁ ଭରିକିନି ନେବେ ପୁରା 7 ଦିନ ପାଇଁ। ପୁଣି ଆସିବେ ନେକ୍ସଟ ରବିବାର ଦିନ ଆସିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ୟା ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲଟା କେତେ ପରିଷ୍କାର ରହୁଛି ଆମ ସମୁଦ୍ର କୂଳ କେତେ ପରିଷ୍କାର ରହୁଛି। ଚାଲ ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖେଇବି କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ନେଇକି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଉଛି ଖରକା ହଉଛି ପତ୍ର ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ପତ୍ର ଖରିକିବାର ଆଙ୍କୁଡାଟା ମୁଁ ପୁରା ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ଜାଗା ନୁହେଁ ପ୍ଲେନ୍ ଜାଗା ହେଇଥିଲେ ତ ଆରାମସେ ଖରକି ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେନ୍ ଜାଗା ନୁହେଁ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲଟା ନା ଝାଉଁ ବଣ ଏଇଟା। ଦେଖ କେମିତି ସବୁ ଖରକା ହଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ପତ୍ରକୁ ଆଣିକି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଣିକି ରଖା ହଉଛି। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଟିକେ 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 ପତ୍ର ଆଣିକି ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖଉଛି ହଁ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ଝାଉଁ ପତ୍ର ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ 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 ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ 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 ପତ୍ର ସବୁ ଗଦା କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ ଏମିତି ପୁରା ଏପଟ ଏରିଆର ପୁରା ଚାରିଆଡେ ଗଦା କରିବେ। ତାପରେ ଏଗୁଡା ବେଶୀ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ରଖିବେ ବୁରା ହଉ କିମ୍ବା ଜାଲି ହଉ ଯିଏ ଯୋଉଟା ନେଇକି ଆସିଥିବ ତା ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଯିବେ। ଚାଲୁନ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ମା ନମସ୍କାର। ଇଏ ଆମ ସାହି ଲୋକ ହେଲା ଦେଖ ତମେ ବାହାରେ ଯାଇକି ବ୍ଲଗ କରିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସାହି ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେନି ଲାଜ ଲାଗେ। ଯାହା ବି ହଉ ତମେ ଏତିକି ଯୋଉ ନଉଛ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଯିବ ଏତିକି? ଏ 2-3 ଦିନ ଯିବ ଆଉ ସେ ତାକି ଜାଳିନି ଏକଥା ନା। ଆଚ୍ଛା ପତ୍ର କାଠ ମିଶେଇକି ସବୁ ଜାଳ ହଉଛି ଆଉ ଏତିକି 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ମାନେ ନେଇଗଲେ 2 ବସ୍ତା ଯଦି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ସପ୍ତାହର ସାରା ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଆର ରବିବାରକୁ ଆସିବ ନା? ଆଚ୍ଛା ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଏଠି ମାନେ ଆଉ ପରମିଶନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ସବୁଦିନ କିନ୍ତୁ ଆସୁଥିଲେ ନା? ହଁ ହଁ ଆଗରୁ ସବୁଦିନ ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଦଉନାହାନ୍ତି ଗଛ ଗୁଡାକ ଗଡି ଫଡି ପଡୁଛି ନା ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଯତ୍ନ ହେଇକି ରହୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ସପ୍ତାହର ଥରେ ଯଦି 2 ବୁରା ପତ୍ର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାମାନେ ପୁରା ସପ୍ତାହ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ମାଛ ବି ଧରା ହଉଛି ସବୁ କେମିତି ପତ୍ର ଖରଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ କାହାର କୋଉ କଥା ଟାଉନ ଲୋକମାନେ ସିଏ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଯିବା ଡେଟ୍ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଡେଟିଂରେ ଯିବା କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିଆ ଲୋକ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିଆ ଲୋକ ରବିବାର ଦିନ ହେଲେ କେମିତି ଆମେ ଆଡିଆକୁ ଯିବା ଝାଉଁ ବଣକୁ ଯିବା ମାଛ ଫାଛ ଧରିକି ଆଣିବା ନହେଲେ ଝାଉଁ ପତ୍ର ଧରିକି ଆସିବା। ଦେଖ ଇଏ ବି ପତ୍ର ମାନେ ଟିକେ 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 ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ବିନ୍ଦୁ 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 ମିଶିକି ସିନ୍ଧୁ ହୁଏ। ବୁନ୍ଦେ 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 ପାଣିରୁ ମାନେ ପୋଖରୀରୁ ଗାଡିଆରୁ ପୁଣି ନଈ ନାଳ ହେଇକି ସମୁଦ୍ର ହେଇଛି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଭଳିଆ ଆଣା ହଉଛି ଏତିକି 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 ପତ୍ର ଆଣିକିନି ତା ଦେହରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ରଖିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଦେଖେଇବି। ଆଚ୍ଛା ତମର ସେଠି ଅଛି ହଁ ଏଇଭଳିଆ ଆଣିକି ଟିକେ 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 ଆଣିକି ଆଉ ବୁରେ ନେଇକି ଘର ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲଣି ନା? ଆଉ ଆମ ସାହି ଲୋକ କେହି ଆସିଛନ୍ତି ନା? ଆସିଛନ୍ତି। ତମେ କେତେ ରାତିରୁ ଆସିଲଣି? କେତେ ସକାଳୁ ଆସିଲ? ରାତି ପାଇଗଲା ଆସିଲ ଆଉ। ଦେଖିଆ ଦେଖ ଟିକେ ଟିକେ ଯୋଉ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ଟିକେ ଆଣିକି ଏଇ ପତ୍ର ଗଦାରେ ଗଦା କରିବେ। ଦେଖ କେମିତି ରଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ପଡିବନି ନା?
ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏଇଟା ପଡିଯିବ ତ ଏଇଟା ପରେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ରଖିଦେବି ଆଚ୍ଛା କେର ଦେଖିଆ ରଖୁଛ ଟିକେ ରଖନ୍ ଦେଖିଆ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ପତ୍ର ଆସିଲା ମାତ୍ର ଦିଟା ଏଇଭଳିଆ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଦିଟା ସୁତୁଲିରେ ବନ୍ଧା ହେଲା ଏଇଟା କେବଳ ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ କରିପାରିବେ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଛଡା ଆଉ କିଏ କରିପାରିବନି ଦେଖ ଦିଟା ସୁତୁଲିରେ ବନ୍ଧା ହେଲା ଇଏ ତ ଆମ ସାହି ଲୋକ ପୁଣି ଏବେ ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିବ ନା ଆଉ ଆସିବାନି ଆଉ ଆସିବାନି ଦେଖିଆ ଏଇଟା ଦିଅ ନା ରୋଷେଇ ବେଶୀ କରିବା ये देख एटा बाउंस बाउंसरे एटा निजे बनैयाको पड़े माने जाली टाइप आंकुड़ी टाइप एमती करके एमती एमती करके झाऊ पत्रटा कलेक्शन करके रखती पलैब ए देखिया उठाओ उठेब ना ए अच्छा अच्छा आहरी अच्छा ना तुम सब सांग होइकी मिसिकी जीव ना हौ हौ पुणी दीपर को आउ गोटे बस्ता आउ थरे ने हाँ तुम जान ना तुम साई के साई तीन घरिया साई तमें कट सार को जान ना कट सार को मु झील तू पढ़ीचु ना बापा पाखे तू क्या स्कूल पढ़ुचु अच्छा तिलोतमारे थिले तू पढ़ीचु ताने ये हूँ बापांकर सब स्टूडेंट सब देखाले और चल आम माछ पाखु जी माछ पाखु जाई हबो ना हाँ ठीक अच्छे आज्ञा हाँ 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 देख पत्र गुड़ाक ये भाया सब टणा हो से आंकुड़ी नहले हबनी देख टिके टिके हाँ देख टिके 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 है ताकू गदार पुणी मिसा हब देख पत्र भी ढेर पड़ी कहीं गरम हो गरम सब पत्र छड़ा दौरान गछ गुड़ाक देख है एति पत्र से पुणी जाकि गदा भितर पशिज देख देख नहीं कि पलैबे तांकर आउरी सब ग्रुप अच्छी सी एका सांगरे जिबे एबे जिबेनी सब ग्रुप रे आछंती 3-4 जण जिबे मु टिके लेट करदेले टिके जल्दी आस्तिले भलो हि थांता पत्र खरिकिबा सब चलीची आउ किछि समय परे से माने भी सब भर्ती कर हे देख एठी देख ए बळा सब गादी करिकिनी पत्र ठोला होउची सेइथरे खरका होउची खरका होई साला परे एगुडा सब गादी करिके ठोला होउची तापरे गोटे बुरारे पुरे की नेबे आउ हाँ देखो ये तो आम गाँ झील आउ चलो सेठी भी आउ टिके गोटे गादी देखै दउची ए देख एठी भी गोटे गादी देख एठी भी गोटे गादी रखिछंदी एटा पूरा चारिपट आसिक गोटे गादी करी रखिछन चलो तांको पचारिया केते समय लागि जाउची गोटे बुरा करिया पई गोटे घंटा लग जाए तुम केत आसलनी 6टा बेले तो 7टा हो गलानी आ पानी आज आसोनी कि पानी लेट्रे आसो 9टा 9:30 होते एबे सब मालुआ माने जाइथिबे ना जालपते जाइथिबे तुम गोटे पूरा मुंडर मुंडे की नहीं जाउछ चलो आ सेपटे अच्छंदी ना समस्त सेपटे आपण देखि पारुथिबे ए जंगल रे बुलिकी पत्र नहीं कि घर को जीवा एते सहज कथा नुहे केते कष्ट आपण जानी पारुथिबे आ सी पुणी एतिकी डिग्री खरा भितर किंतु कौन करबा जेहेतु गाँ इनकम सोर्स किछि नाही बहुत कम इनकम सोर्स खाइबा को तो पड़िबो ना मुठे खाइया पई पड़िबो आ खाइया पई तो चुली जाली की रोसई करिया पई पड़िबो गैस दर आज्ञा जेते हेलानी समस्ते कौन गैस एफोर्ड करि परिबे आउ गाँ गहलिया कथा खास करके हमर ओडिया घर कथा 6 तियण 9 भजा 6 तियण 9 भजा जदि आम ओडिया लोक गैस रे बनइबो माने 15 दिन ले गोटे गैस सरजिबो सेइथि पई आज्ञा आमे प्रकृति उपरे निर्भर करूछु आ जंगल उपरे निर्भर करूछु आपण देखि पारुथिबे गाँ लोक गछ काटिया को काहेकि मना करंती आ प्रकृति को एते भलो काहेकि पाहंती काहेकि ना एई प्रकृति पाखरु आमे चलुछु एई प्रकृति हमको सब किछि दउछि तो एई प्रकृति को आमे जदि छाड़ी देबु बंची पारिबुनी सेथि पई आज्ञा गाँ लोक प्रकृति को बहुत प्रेम करंती आउ से माने भी जेते कि कष्ट करिकि नउचंती पूरा रियल दृश्य आपण को देखैली आउ एज ए ट्रैवलर हिसाब रे मत तो टिके कष्ट करिया को पड़े किंतु चलिबो फिर भी ठीक अच्छी
चलतु जंगल में बुली बुलिकी आपन को देखा न बुली आपण पाखे भिड पहुँची पार था आपड़ जापर न था कहाँपाई आज्ञा रविवार दिन कौन होता पारे किंतु आमपाई आज्ञा रविवार एमती ही कटे किए डेटिंग रे जाऊँगी तो किए सिनेमा देखा जाऊँगी किए कौन शॉपिंग करने को जाऊँगी किंतु खास करके आमर बालेश्वर जिलार समुद्र उपकूलवर्ती गाँ गुड़िकर माँ भौणी माने रविवार दिन है माने अनेक बसी थे सप्ताहर थरे रविवार आसे आमे केमती जीवु झाऊ पत्र आनिया को देले पूरा सप्ताहर 7 दिन माने जाल काठ आमे संग्रह करूँ जंगल को तो काटबानी जाल काठ तो नहीं पारिबानी बास ये झाऊ पत्र 2 बस्ता माँ माने मुंडरे मुंडे की नौचंती जोटा कि गोटे सप्ताह चलुची पुणी देखा आसंता रविवार माँ मान सहित।